Sitting at breakfast with my husband, having a normal day, normal conversation, and we were in the middle of talking. Soratubers, penyanyi kenamaan Hollywood Justin Bieber kembali menjadi sorotan usai mengunggah serangkaian curhatan emosional di media sosial. Pelantun Love Yourself itu secara terbuka mengakui bahwa dirinya mengalami anger issue atau masalah dalam mengelola amarah. Lewat pernyataan jujurnya, Justin menyebut bahwa selama ini ia telah berusaha keras untuk memperbaiki diri, namun justru merasa semakin lelah dan terpuruk. Menurutnya, menyuruh orang trauma untuk tidak trauma itu sangat jahat. Aku tahu aku hancur. Aku tahu aku punya masalah soal kemarahan, tulisnya Pilu. Pernyataan ini muncul hanya sehari setelah Justin memutuskan hubungan dengan seseorang teman usai bersih tegang lewat pesan teks. Dalam percakapan itu, ia menyebut tidak akan menekan emosinya demi seseorang. Aku enggak akan pernah menekan emosiku untuk seseorang. Jika kau tidak menyukai kemarahanku, maka kau tidak menyukaiku. Ia lalu menutup percakapan dengan kalimat tegas. Persahabatan ini resmi berakhir. Di tengah gejolak batin tersebut, Justin juga mencurahkan bahwa satu-satunya tempat bersandar kini adalah Tuhan. Ia menyebut bahwa hanya Yesus yang membuatnya ingin hidup demi orang lain, bukan demi diri sendiri. Di sisi lain, publik juga dibuat bertanya-tanya siapa teman anonim yang putus hubungan dengan Justin. Benar nggak sih tangkapan layar tersebut merupakan percakapannya dengan sang istri Hailey Bieber? Sebelumnya, Justin juga menunjukkan sisi emosionalnya saat momen hari ayah pertamanya pada 15 Juni 2025 lalu. Melalui Instagram, ia mengunggah foto dengan caption, "Saya seorang ayah yang tidak bisa diganggu-gugat." Sontak, unggahan itu pun segera mencuri perhatian terutama dari Hailey Bieber. Alih-alih mendapatkan ucapan hangat dari sang istri, Hailey Bieber justru melontarkan sindiran pedas di kolom komentar. Hailey membalas dengan komentar mengejutkan, "Hari ayah yang sangat menyebalkan," yang langsung viral meski akhirnya dihapus. Sindiran ini memicu spekulasi publik soal dinamika rumah tangga mereka. Banyak netizen berkomentar bahwa Hailey terlihat kecewa dan lelah. Dugaan ini mengacu pada sikap Hailey yang tidak mengunggah apapun untuk merayakan Hari Ayah. Sejak menikah pada tahun 2018, Justin Bieber dan Hailey kini tengah menjalani peran baru sebagai orang tua dari putra mereka, Jack Blues, yang kini berusia hampir 1 tahun. Namun, di balik kebahagiaan itu, badai emosional tampaknya masih terus membayangi kehidupan Justin Bieber. Nah, kalau menurut kalian gimana Soratubers? Apakah arti dari sindiran Hailey tersebut? Yuk tulis komen kalian di bawah ini ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Sitting at breakfast with my husband, having a normal day, normal conversation, and we were in the middle of talking. And all of a sudden, I felt this really weird sensation that kind of like traveled down my arm from my shoulder all the way down to my fingertips, and it made my fingertips feel really numb and weird. And I was sitting there and I was kind of going like this, trying to figure out like what the sensation was and where it was coming from. And Justin was like, "Are you okay?" And I just didn't respond because I wasn't sure. And then he asked me again, and when I went to respond, I couldn't speak. The right side of my face started drooping. I couldn't get a sentence out. Everything was coming out like not even jumbled, just like couldn't get any of the words out. So obviously immediately I thought I was having a stroke, like a full-blown stroke. He thought I was having a stroke, so right away he asked for somebody to please call 911 and get a doctor. Where we were, there happened to be a doctor there, a medic there, who rushed over and they started asking me questions. They started testing my arms. Definitely the scariest moment of my life. I had so many things running through my head.
The number one thing being I'm having a stroke. I'm really scared. I don't know what's going on. I don't know why this is happening. Am I gonna have permanent issues from this? Like, so many things were running through my head that were really freaking me out and really scaring me. My reason to sharing that is that I know there's a lot of other people that probably feel that way, and I know it always makes me feel better to be able to connect with people on these feelings. So I just wanted to share that, say that you're not alone. There's always going to be people that are going through similar things that you're feeling, and I'm just sending a lot of love to anybody who sees this video today.